Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal. Fadalat sahbatun nisa ala sahbatir rijal bi 99 ila anna Allah ta'ala alqa alaihinna haya wa qila sahbatul asrah ajma'u 9 minha lin nisa wa wahidatun lirijal wal qadru alladhi la yajuzu an yukhira al-wata'u anhu 4 ashar illa yakuna lahu ujrun fa in jawaza 4 ashar kana laha firaquhu wa an safra anha muddat aksar min 7 ashar wa talabat min al-qudum fa aba yaqima al-qudrah kana lil hakim ay yufarriqa bainahuma idza talabat zawjatul jarika wa hadha wa ta'kid alladhi waqa'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila akhirih. Nah, di sini menjelaskan tentang suami istri. Apabila sudah menjadi suami istri, dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tertib, yaitu apabila bepergian ataupun merantau itu ada lebih daripada 4 bulan sama istri tadi harus balik maksudnya. Ya. Ini mungkin tradisi orang Arab kan, ada mampu meninggalkan bini. Dan wayasiru raji'in ra'alihim sahran. Kemudian pulang ijarah adapun muratan raji'in faliyati ahliha. Apabila kita ini sedang berjalan kemudian melihat orang lain, misalnya lelakian melihat bibinian, maka kalau nafsunya naik maka langsung boleh dia. Nah, kumpulilah bini yang di rumah. Nah, itu dah maksudnya. Tapi yang ada bisi di bini bang kayak Pak, nah, bersabar ya. Puasa. Fa'inna syaitan yaqbalu fi surati imratin wa yaqbilu fi surati imratin. Karena syaitan itu ibaratnya bisa di belakang bibinya dan bisa di muka bibinya, maksudnya fitnah seberkaan. Makanya kita dianjurkan supaya boleh, supaya marada makan. Kalau ini tadi, ya. Faman lam takun imratun yaltaja ila Allah azza wa jalla. Apabila orang ini berjalan kada menundukkan pandangan kemudian melihat bibinya, maka dia ini harus baca istighfar ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dibanyakin supaya terlepas daripada godaan asyaitan. Wa yasallu salamah min ma'asi wa yasta'idzu minasyaitan, yaitu minta berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada maksiat ini, dan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu 3 kali akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yajuzu la yatahaddasa ghaira mimma jara bainahu wa bain ali min amri jima'. Kada boleh berkisah kalau kita sudah suami istri tentang masalah hubungan diranjang, maksudnya gitu. Jangan berkisah di luar lawan ketawanan, karena kada boleh. Walil mar'ati, dan begitu juga bagi perempuan kada boleh juga bercerita tentang masalah rumah lawan orang lain. Li'anna dzalika sahkun wa dala'atun wa qabihun bisa, karena itu adalah tercela atau suatu kehinaan ataupun suatu pembunuhan dalam syariat dan dalam akal. Jadi berangan aja.
walaupun pengantin anyar jangan berpisah kayak parah. Pokoknya jangan berpisah jenisnya kayak parah, jangan berpisah. Karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam satu hadis, jadi satu ketika ada seorang menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Summa aqbala 'ala rijal faqala hal minkum rajulun idza ata ahlahu fa'aghlaqa 'alaihi babahu alqa 'alaihi satrahu wastatara bi satrillah ta'ala qala na'am summa yasmi ba'da dzalika fa yaqulu fa'ata dzalika kaza qala fasaqatu qala faqbala 'alaihi nisa faqala hal minkum min tahaddus." Nah, ada satu cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini banyak tamu, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu itu datang orang tua, ibaratnya suami istri. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian kalau habis berhubungan itu berkisah akan keluar?" Ujar Nabi. "Atau bagaimana? Atau kalian membuka pintu dan menutup segala pemandiran kejadian masalah hubungan suami istri?" Maka para sahabat ataupun laki-laki berkata, "Jujur ya Rasulullah, kami itu kada berkisah." Summa yajlisu ma'ada jalika fayaqulu fa'ata kaza qala fasakatu qala fa'badu 'ala nisa. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah bagus kan itu, jangan berkisah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada perempuan, "Hai perempuan-perempuan, apakah kalian di rumah itu menutup lawangkah atau menutup auratkah atau ibaratnya kada memandirankah keluar tentang kisah-kisah hubungan suami istri?" Ujar pimpinan tadi, "Bujur ya Rasulullah, kami kada mengisahkan." Kemudian datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini ada suku, maksudnya suka bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di rumah, bahkan kejadian masalah tajam." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna min sujalika mislu syaitan lakita syaitan fi saktah faqada minha hajatahu wan nasu yanzuru ilaihi." Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang nambah kisah ataupun membuka keaiban suami istri di tengah orang itu sama seperti mana setan yang masuk ke jalur. Nah, maksudnya ada lorong untuk setan umpat gara-gara berkisah, baik bibinan maupun laki-laki. Faqada minha hajatahu wan nasu yanzurun ilaihi. Nah, akhirnya orang-orang tadi melihatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, sebaik-baiknya wangian laki-laki itu adalah perkara baunya yang harum, jelas benar harumnya, dan tidak jelas warnanya. Dan adapun haruman bibirnya itu adalah warnanya yang jelas tetapi wanginya orang harum, maksudnya tuh mangkat dan menengah. Nah, inilah sedikit nasihat bagi orang-orang yang buat suami istri. Mudah-mudahan ada berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.